Testing. Test. Mic test number 8. Mic test number 2. Mic test number 6. Mic test number 5. Mic test number 1. Mic test number 2. Mic test number 4.
Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia and Chair of ASEAN 2025. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita dapat selesai dan jayakan sidang khas, sidang penuh kemuncak
ketua-ketua negara ASEAN. 2-3 hari ini puluhan mesyuarat, perjumpaan dari pagi sampai malam. Kita dapat pertemukan dan bawa ke sini tokoh-tokoh besar negara-negara luar dari seluruh benua. Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, Premier Li Chang China, kemudian Brazil mewakili Latin Amerika, Afrika Selatan mewakili Afrika, dan Eropah. Jadi alhamdulillah. Tapi saya tadi gunakan kesempatan tadi untuk ucapkan terima kasih penghargaan. Berapa orang bekerja? Puluhan ribu. Ya, seperti saya katakan dari lapangan terbang sampai ke pasukan keselamatan, immigration, custom, semuanya. Dan tentunya yang besarnya Kementerian Luar dan perdagangan dan pelaburan. Yang tentunya KSN dan seluruh jentera kerajaan. Jadi saya bila bab itu memang terharu sedikit. Ya, politik satu bab, tetapi yang ini menunjukkan bagaimana rakyat keseluruhannya kerja bertungkus lumut pagi, petang, malam, tak kira waktu. Ya, seperti mana kata saya sebut tadi, berapa servis kerana cinta kepada negara Malaysia. Baik. Jadi ini menunjukkan Malaysia ini dia pertahankan sikap yang sederhana, centrality, maknanya dia boleh berhubung dan berkawan dengan semua. Ada orang kata, mengapa kita memihakkan negara China? Ya, tapi kita jemput dan baik dengan Amerika Syarikat. Mengapa terlalu sambut Amerika Syarikat? Tapi kita baik dengan Brazil dan Afrika Selatan yang tidak disenangi oleh setengah negara barat. Mengapa kita dengan EU, Uni Eropah? Kerana perdagangan, pelaburan, negara-negara itu penting. Jadi bagi saya keputusan yang kita buat itu keputusan menjaga imej negara, menjaga kepentingan negara, ekonominya, pelaburannya, dan yang lebih penting, manfaat kepada rakyatnya. Bila kita baik dengan negara, mereka berdagang, datang sini, sebagai pelancong, sebagai pedagang, sebagai pelabur, manfaatnya kepada rakyat. Jadi, itu sebabnya mengapa kita teruskan dengan sidang-sidang ini. Dan yang lain itu termasuk umpamanya wakil daripada IMF, Bank Dunia, AMRO, EABC, dan beberapa badan-badan pendidikan dunia yang terkenal. Dan suatu yang perkembangan yang sangat menarik ialah kemasukan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN yang sangat sentimental dan emosional bagi mereka. Kerana Timor Leste ini sebahagian dari Indonesia dulunya mereka. Dia di bawah penjajah Portugal. Kemudian bila merdeka bersama dengan Indonesia. Tapi kemudian ada beberapa masalah dalaman, mereka keluar dan merdeka sejak 1999. Sampai 1999 mereka bergelut nak menjadi sebahagian dari ASEAN. Apakah mereka sudah sebahagian? Ya, daripada asal ASEAN ditubuhkan, mereka itu sebahagian dari ASEAN. Tapi bila terkeluar sebagai negara sendiri, dia terpaksa gunakan proses semula, terutama sebagai negara itu relatif miskin. Saya sebagai pengurusi ASEAN, saya tak kira sama ada kedudukan negara itu miskin itu kaya. Kita berkawan bukan kerana negara itu kaya. Kita berkawan kerana menghormati negara dan maruah rakyat dan negara itu. Sama seperti kita dalam persahabatan kita. Ada keluarga kita miskin, ada keluarga kita agak senang. Takkan kita pilih yang kaya. Jadi begitu juga dalam hubungan antara negara. Sebab itu rakan-rakan kita, terutama di Kementerian Luar, bertungkus lumus dan sepanjang tahun ini cari jalan dan helah bagaimana dapat keanggotaan penuh Timor Leste dalam ASEAN, dan alhamdulillah tempa sejarah kerana kemasukan mereka.
Ada yang bertanya penyelesaian Myanmar. Myanmar kita tidak berganjak keputusan kita tentang konsensus 5 perkara. Syarat-syarat. Kemudian kita bincang. Kita akui kerana saya bertemu dengan Ong Lai, masa itu senior general dan Perdana Menteri 2 kali di Bangkok dan di Beijing. Kemudian Menteri Luar dengan beberapa rakan sejawat bertemu dengan pemimpin-pemimpin Myanmar di Myanmar. Jadi ini menunjukkan kesediaan kita mengadakan hubungan baik, tetapi tak berganjak dari syarat. Apa dia faedah dia? Sejak setahun yang lalu, setelah kita campur tangan, berunding dengan mereka, mereka hentikan serangan. Ada 1-2 peristiwa, tetapi tidak seperti mana dengar 2-3 tahun yang lalu. Kampung dihancurkan, pembunuhan berlaku, pelarian ratus-ratusan ribu bahkan. Ya, tapi ini tidak. Masih berlaku, masih kita kesalkan, tetapi jauh lebih kurang daripada pernah berlaku. Sebab itu, hubungan diteruskan, tapi belum lagi iktiraf, dan kita masih terikat dengan konsensus 5 perkara. Baik, kita kemudian ada apa yang disebut beberapa perjanjian persamaan perniagaan dengan Amerika Syarikat yang mengundang banyak juga teguran dan kritikan. Sebahagian punya baca, sebahagiannya mengangguk tanpa memahami. Siapa kata kita mengalah? Yang bincang dengan Presiden Amerika itu, ya, itu pasukan dia. Ya, tetapi yang bincang hati ke hati, empat mata itu saya dengan Presiden Trump. Dan jangan lupa, kita boleh menjerit di sini. Tapi orang mati di Gaza, dibunuh, dibom. Caranya bagaimana? Maki Israel, sudah. Marah ke Amerika, sudah. Tapi ini kesempatan kita berjumpa sendiri. Sekarang ini sekurang-kurangnya dengan Jabatan Amerika, dihentikan serangan. Dan dilarang penaklukan tebing barat. Apakah berhasil sepenuhnya? Tidak. Tetapi sekurang-kurangnya dihentikan serangan, pembunuhan. Orang dibunuh, kita asyik politik kita. Nak cari cheap political stunt. Itu saya tidak puas hati sama sekali. Siapa kata kita menyerah? Nak cari tegas seperti kita. Siapa yang berani berucap depan Presiden Donald Trump? Tiap kali jumpa dia, Gaza, terima kasih atas penyelesaian awal, tapi bagi penyelesaian sepenuhnya, bagi penghormatan kepada rakyat, jangan ada lagi perkara ini berlaku. Pastikan tidak lagi kecurangan dilakukan. Itu kita lakukan kenapa? Saya Perdana Menteri Malaysia. Ini kadang-kadang orang, ya, dia kesampingkan pandangan sedemikian. Sudah. Dalam mobil yang disebut bis tu, berat pergi kereta tu. Duduk dalam kereta, dia duduk dalam istana. Tapi saya tidak terpukau. Oh, aku hebat duduk sebelah. Tak. Saya kata terima kasih, bagi ruang. Terima kasih kerana datang ke Malaysia. Terima kasih kerana selesaikan. Tetapi, saya bagi pandangan-pandangan. Tapi inilah hubungan diplomasi ini tidak semua nak kena jerit di luar. Yang penting, saudara ada mewakilkan kepada saya jadi jurucakap dan saya bercakap untuk pertahankan kepentingan rakyat Palestin dan Gaza. Kemudian dalam sidang, Tumat Zafrul ada yang bilateral Malaysia United States. Kita ucap terima kasih dan kita minta biarlah komprehensif. Yang 20 poin itu tidak cukup komprehensif kerana tak sebut tentang negara Palestin, tak sebut tentang tebing barat secara teliti. Kemudian sekarang dia sebut jangan serang, jangan takluki tebing barat. Kita sebut. Kemudian ASEAN United States depan semua ketua-kepala negara ASEAN, Tuanku Sultan Brunei, ketua-ketua presiden, Perdana Menteri semua. Saya tegaskan lagi. Saya kata, terima kasih Tuan Presiden. Dia duduk sebelah saya. Nak tunjuk berani saya subuh yang bising dekat kampung sahabat berenang ke mana. Dah, bukanlah saya. Tapi
Tak payah sokong saya. Tetapi bila kenyataan kita lakukan, bagilah sokongan pada pendirian Malaysia. Malaysia bernasib baik, alhamdulillah, kita pengurusi ASEAN. Teram sebelah saya kata thank you Mr. President. Soal Gaza ini kurang-kurangnya ada, tapi ingat kita selalu sebut komprehensif. Komprehensif maknanya penyelesaian menyeluruh. Menyeluruh ini maknanya menghormati hak rakyat Palestin. Termasuk negara dia. Siapa yang sebut? Malaysia. Siapa di depan siapa? Depan Donald Trump. Nah ini saya nak. Jadi ini yang dilakukan. Baik, ada masalah perjanjian perdagangan yang diundingkan oleh pasukan perdagangan kita yang banyak dikepalai oleh Tugu Zafrul dan sebahagian dari segi kewangan mungkin Amir Menteri Kewangan kedua, tapi kebanyakannya itu dikendali oleh MITI. Mereka mahu bicara soal rare earth di bumi. Mereka mahu bicara soal semiconductor, chips, jaga soal maritime. Ya, kita bersetuju apa yang ada, bagi. Tapi kalau kita menghalang kita dengan negara China, tak ada. Apakah menghalang kita ada hubungan dengan negara lain? Tidak. Jadi, sementara kita ada berunding, bukan menyerah. Kalau saya lihat, saya tengok sekarang ni, ya, parti pembangkang tak apalah kerja dia bangkang, tapi dalam hal ini sudah semua negara lakukan. Macam kata, oh pasal apa jemput Donald Trump, patut jangan jemput. Oh, dia ini dilaknat Allah, dan siapa yang menyokong dia itu samalah dilaknatnya. Benda politik macam ni. Inilah negara kita jadi bahan jadi. Ada setengah tu orang ustaz belajar agama. Tanyalah dulu. Oh, Anwar pegang bercium pipi isteri Marcos. Betul dia pegang saya. Saya buat begini. Dia ambil gambar, nampak? Tak adalah sentuh pun, aduh. Aku pun, tak apalah. Tak ada, sungguh. Tengok kalau ambil gambar belah kanan. Ini, kalau bagaimana orang agama boleh begitu? Tak tahu fakta. Terus hukum. Munafik. Ini maksiat. Tak boleh saudara macam tu. Ini kita ni Malaysia ni jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Bagaimana kita boleh handle Trump. Esoknya dengan Lee Chiang. Hari ini sign dengan Trump. Esok sign dengan Lee Chiang. Kemudian sepakat negara ASEAN. Bawa Brazil. Brazil itu perang. Musuh betul dengan Donald Trump. Kita panggil dia. South Africa, Ramaphosa, disergah oleh Trump masa pertemuan. Kita panggil dia. Saya kena tegang. Salah satu dunia bagi perhatian. Ada 2-3 ini memang dengki, hasad dengki dengan kita. Bukan soal saya. Ini yang kawan-kawan saya kerja lagi bertungkus lumus untuk menjayakan ini. Jadi sudah kena harap. Saya syukur. Saya anak Malaysia. Saya bangga kerana Malaysia harum namanya sekarang. Sebab itu kita sign kemudian ya. ASEAN China Free Trade Agreement 3.0 upgrade. Yang pertama ASEAN dengan yang upgrade ini. Pertama, kalau kita takut dengan negara Amerika Syarikat, mana mungkin kita sign dengan China sehari selepas Presiden Trump pulang? Tak mungkin. Ini saya kata kebijaksanaan diplomasi. Ya, bukan saya, tapi dengan rakan-rakan semua. Baik. Yang lain, ya kita bagaimana sudah ikutilah yang lain. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sikit. Kena ada soalan, tak ada kan? Dah soalan isu ada lagi, sudahlah. Anda okey ya? Firdaus Awani. Assalamualaikum Datuk Sri. Firdaus pada Awani. Datuk Sri,
banyak perkara positif yang saya ucapkan, tetapi masih saya nak menyentuh tentang ASEAN yang mana Datuk Seri sebutkan progres itu secara gradual, tetapi selepas 5 tahun kegagalan untuk melaksanakan 5 PC secara keseluruhan. Jadi apakah benchmark untuk ASEAN next untuk melihat tentang penyelesaian isu Myanmar ini? Kita dah ambil Datuk Seri, kita nak bagi pada Filipina pula. 5 tahun ya, baru 5 tahun. Gaza 70 tahun. Kita berupaya macam dalam doa kita lah, in uridu illal islah mastata'tu. Kita berusaha sedaya upaya bawa kebaikan dan perubahan sedaya upaya. Apa dia upaya kita yang pertama? Hentikan serangan, sama ada kepada Buddhis di Karen atau Muslim Rakhine yang Rohingya itu. Dan bagi saya, walaupun tidak sepenuhnya, itu kejayaan sangat besar permulaannya. Sekarang kita kena teruskan. Jadi bagi saya betul dia agak rumit, dia suka kerana dia melibatkan perundangan, dia melibatkan pengiktirafan hak warga negara, itu masih. Tapi bagi saya beritahu kepada Senior General Perdana Menteri Monglai, kita tak boleh terima serangan, pembunuhan kampung rakyat yang tidak berdosa. Okay? Jadi ada permulaan yang baik, walaupun saya setuju dan saya mengaku masih banyak yang harus dikerjakan. Baik, terima kasih. Lain? Yes. Norman. Datuk Sri Norman from Nikkei. How do you look at the overall, what have you achieved and also not achieved throughout your chairmanship as Nikkei and throughout chairmanship of ASEAN? And also another part about what's your comment about criticisms that ASEAN is still being toothless after all these years? Well, firstly, I don't think you should assess or evaluate based on my chairmanship. You see, I inherit an organization. They have done remarkably well in some areas. We're not starting this year. What is very critical to my mind in any regional body to secure peace. And you know now, ASEAN is considered to be one of the most peaceful regions in the world. Second, focusing on the economic fundamentals. And in terms of investment, trade, and economic growth, it is one of the fastest growing economy in the world. That's why the whole world is looking at us. That's why the whole world, because the whole continent is here. Because of it is peaceful, it has enormous potential to propel economic growth. Now, have we achieved everything? No, certainly not. But if you can see, for example, in terms of the focus on the power grid, that's new. We achieved this year on connectivity, on refocusing from just geopolitical understanding in terms of diplomatic efforts to ensure there is peace to intra-ASEAN trade investments, which is now the focus. And then using ASEAN to expand our linkages and collaboration with other continents. EU, FTA, is now proceeding at a faster pace because of our position to push ahead on these FTAs. With China, okay, traditionally with the United States, but now with Latin America and Africa. Why must we talk about globalization? We talk about multilateralism. Why must we ignore Africa and Latin America? People may choose to ignore. Some countries may not like Brazil or South Africa. Nothing to do with us. We consider them as great friends, and it's true. Both President Lula da Silva and Cyril Ramaphosa are my friends. But since they are given that task, and they believe strongly that they should engage and enhance this collaboration, but
including in trade and investments. So I see that as something very positive, although, as I've said, this has to continue. Is some immediate return, some medium term, some long term. By one more. Aaron. Yes. Thank you, Dr. Sri. Aaron Connolly from The Economist. I just wanted to ask you about the East Asia Summit yesterday. I understand that there will be no joint statement from the East Asia Summit because there could be no consensus reached, and that the United States blocked that joint statement. I just wondered if you could talk to us a little bit about Malaysia's efforts to try and bridge the differences between, say, Russia, the United States, China, and why that joint statement didn't come out. Thank you. Notwithstanding what you have said, this is one forum where Russia was present, Myanmar was present, United States, China, and all the relevant stake players. You don't have regional meetings with their presence. Some meetings, if Myanmar comes in, the Europeans get out. Some meetings, if Russia is coming in, the others will not participate. But in the ASEAN-sponsored East Asia Summit, at least there was preparedness to engage and listen. They may agree, they may disagree, but that's the position taken. And the consensus ASEAN, within ASEAN, is to ensure that there is engagement. We should not stop engaging. Okay? And then, secondly, peace is to us critical. So if you see there are issues, for example, there was no clarity in terms of South China Sea, for example, the issue. I disagree, because we all agree. ASEAN countries say, based on the code of conduct, Premier Lee Chiang responded to say, yes, we should facilitate and accelerate the process and agreement on the code of conduct, ASEAN and all the relevant parties. All agreed that this region shouldn't be an area of contestation of superpowers. Their presence is accepted. We work with some maritime arrangement with the Americans, and there's traditional military exercise with Australia, New Zealand, Malaysia, Singapore. We have increased activity with maritime collaboration with China. But that's how it should work, to my mind, you see. But with Malaysia, at least our maritime borders will never allow the presence of any military force, foreign military force, they will be deemed to be provocative against the rest, because it is inconsistent with our policy of centrality, of engaging with all. Do I answer your question? It's clear? Thank you. Yes. One final question, because I have a bilateral with Australia. Yeah. Yes. Thank you. Sri, I wonder if you can share with us what you and President Trump talked about during your ride from the tarmac to KLCC, and if he promises anything on semiconductor, the tariffs, the sectoral tariffs, anything on that? Well, I would say that, I did, on the lighter note, mention to him, because when he invited me, I said, I know, because the security and protocol guys doesn't seem to look happy. Then he said, get Prime Minister Anwar in. So I went in. And then, of course, I need to know about the car. So that takes a few minutes. But, of course, I make full use of the opportunity to engage. And to President Trump's credit, he is also a good listener in this private arrangement and engagements. He gives some views. I politely disagree on some issues. I mean, he wants to know, of course, about our relations with the neighbors, particularly with China.
and why I invited Brazil and South Africa, and I engaged. And on the tariffs, of course, I said 19% is still high for us, but then he has now imposed a zero tariff on the major, our major facility, including our major export, semiconductor for now. So I of course, thank him for that. Then I spent some time discussing Gaza. He knew about, even my meeting with past Hamas leaders. And I explained to him why. I was in Doha. I know one or two of them. I decided to meet them and strongly urge them to support the peace initiative by the Arab neighbors, OIC. That was it. But subsequently, one of them was killed in this Israeli attack in Iran. And I say, whilst I do support, and I think no one can dispute the fact that he was quite determined to ensure that this peace in Gaza stop the continued killings. But I said, if you talk about a lasting peace, a durable peace, that must be comprehensive. But of course, his answer is that, this is the first phase. We're working with it, working on it. He said, do I know Witkov? I said, I met him. We are taking it very seriously. It must not fail, is a problem. So I think I was in a fortunate position because firstly, he allowed me to have that foresight with him in private, in confidence, and I must confess that he listens very attentively and our views. And some, contrary to some of his earlier assertions. So well, people expect me to, what do you expect me to do? I think I did my best to represent the voice of conscience, what Malaysians want us to do. Now, if there's no opportunity, had he not been here, there will not be an opportunity. But at least there's a voice that he has to listen, And we repeated that in the formal, of course, in the formal session, bilateral Malaysia and United States with President Donald Trump, and within ASEAN. Naturally, I've got to be more guarded, right? I mean, this is any diplomatic encounters like that. I wouldn't be as, I did spend, take it from me, Melissa, that I did my best to appeal to him to say that, look, the peace initiative must be comprehensive, must be durable, must be fair, ultimately. You see? And of course, there are many things he said in private, which is, to me, enlightening, and of course, I was happy to hear that, but then these are private conversations between leaders, and you have to respect that. You start leaking phone calls like we did in the past, nobody will talk to you. Or you leaking private conversations, they will not be done. So I'm just informing things that I think is something which is permissible. Okay, terima kasih banyak. Thank you, everyone. Yeah. Thank you. All right, Assalamualaikum.